Shalom. Pros madita salutna dia makanani haulongan ruas nyuriata HKP distrik Silidung nang dihita salutna di sondo hami pangulan nago tiki sian HKP distrik Silidung napasahaton hatani debata merhiti-hiti renungan harian nama kuling hita di bagasan manogut ngari kamison di tanggal 25 Juni 2026 atau di bagasan tikion jumuluma hita martanyang asiniro hamadamu dok damin asinnya bata amata dok senanakna Tuhan Yesus Kristus dok sian tondi perbadia amin. Dia makadongan hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan manuguton ima hatani di bata na tersurat di Nahum di bindu 2 ayat sada. Nahum di bindu 2 ayat sada. Songonon ma didok hatana. Songonon ma didok idama di atas akaduluk patni sibuan barita nauli na mandiktikon hade mahon. Pestahon akka pestami ale juda gararema akka bagabagam Aidang be solaon na so marniulaho nungatung sun siap ibana. Di bahasa Indonesia dikatakan, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera, rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah najarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menjelang engkau, ia telah melenyapkan sama sekali. Ido yang go sahatna. Dia maka dengan nami saprosion macita budo hatani sinahum tu bangso Yehuda ditikiih. Namandok perjurusali didok ibana idama. Didok di bahasa Indonesia lihatlah. Mulo didok song ninang dia maka dengan adong naneng masa jala adong namasa. Ditikii na masa di tonga-tonga ni nguluni bangso Israel nang bangso Yehuda. Ama nang didok nang demakadongan na masa dihatiai ala di bagasan kesusaan do bangsoi dihatiai Yehuda hidup di bawah ancaman dan tekanan Sian Asur. Mereka merasa takut tertindas dan tidak berdaya di bagasan situasi ini ancamannya. Jujur dong ngudutan yang dia makadongan di bagasan tikian moro tertindas do kita jala di bawah ancaman dong ngudutan dan mergugu kita jala tidak berdaya mangula aka ulota uhut ma molo mamikiri na ikut di bagasan nguduta di hasiang ano. Songonidok namasa di bagasan nguluni bangso Yehuda di hati nong terancam do ibana nong dibawa tekanan bangso Asur do ibana merasa dang mergo gunasida tidak berdaya di bagasan ngurunasida tiki ale macita bodo hatani cinahum namandok tu bangsoi tido ibana ma idama nunga di tonga-tonga nasida nunga di dongani nasida merhiti-hiti ima merhiti-hiti hatani dibata nang sibuan berita nauli di tonga-tonga nasida dinalaho patuguhon haporsion nasida dinalaho patuguhon hagugon di bagasan ngulu nasida madidok nang dama kadongan idama di atas akaduluk patni sibuan barita nauli maniktikon hademahon lapatanna membawa mengabarkan berita damai sejahtera. Iya. Nomor lapatan nang sinang dama kadongan merhiti-hiti hatani debatanakin nang hatani sinahum di hatiai tunguluni bangsoi adong apul-apul namandok apul-apul di bagasan kepastian nasalilingon ngulunasida tertindas merasa takut dan tidak berdaya dibebaskan dipalua di batado nasida saluhutna molo-olo manjalo molo-olo mambeki molo-olo mangulahon imana didokna kabar baik na pinasahat ni debata tunguluni bangsona nang umatna. Alanido nang dia makadongan di bagasan turpuk jamiton didok idama
di atas akaduluk patni sibuan berita nauli maniktikon hade mau. Atong di bagasan ngulutan nang di bagasan tikion nang dia makadungan. Tudus do nguluta di bagasan tikion songon bangso Yehuda di hati yang tertindas di bawah penindasan bangsa Asur. Songonido nguluta di bagasan tikion. Jujud do kita menghadapi penindasan, tekanan baik di bidang ekonomi, penindasan sana kadongata, do akran asing, merhiti-hiti na taadupi di bagasan nguluta. Merhiti-hiti penindasan ini jujud do kita mabiar. Mangulu di bagasan dosa, mangulu di bagasan tekanan hidup. Atong di bagasan tikion ang dia makadongan. Merhiti-hiti turpuk jami taon. Didok sinahum di bagasan turpuk jami taon. Holan berita nauli ima nagabi pangapuli, pembawa kabar baik ng kekuatan di tonga-tonga ni nguluni hita di bagasan tikion, dinalaho mangadupi akka namasay. Atong dia makadongan di bagasan tikion. Marhiti-hiti hatanya di bata di bagasan tikion, namandok tuhita asa paingotok kita. Marhiti-hiti hatanya di bata berita nauli nung sa tutong-atongan ng uluta, na perjulusali neng dohonon na nang dia makadongan, mulutung pe taadupi hamaulo ni ngulu di tonga-tonga ni nguluta na salilingon os rohatta anggo di bata anggo barita nauli ima nagabi mangapuli nagabi paluo kita marhiti-hiti akan namasa di tonga-tonga ni nguluta di bagasan tikion nang dia makadongan hatani di bata nama makuling hita hatani sinahong namandok di bagasan turpuk jami taon ay dangbe solaon ni naso marniulaho nungatung sun siap ibana sebab nang dia makadongan ima akan mangarasuki namankan ngeruta merhiti-hiti song na didok ni turpuk jami taon orang dursila di bagasan turpuk jami taon dangbe menyerang engkau iya aka namasa di tonga-tonga ni portibion na merasa nang dia makadongan na merasa olo merhiti-hiti akan namasa mamakuling nguluni hita di bagasan tikion asa anggiat di bata mandongan hita jala di bata mamasuk-masuk hita salukna tong dia makadongan tatiup mahatani di batai ganuk marsada-sada di bagasan nguluta ay ido barita nauli manglan gugu dok lasiroha nang pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluta 7 bulanon. Amen. Pertanyaan meta. Adi Tuhan di bata aman amin na marabangsa di Banua Gijang nungasipul Tuhan hatam di bagasan tikion upasa hatami tuhami saluhutna. Atong Tuhan pasu-pasu ma Tuhan hatam pasu-pasu ma Tuhan hami saluhutna akaparhubas na mangula di distrik 2 Selidungon. Suang-suang ni Tuhan, ruas-ruang Tuhan inalahong mangula ka ulang nasida manang didiape nasida maringanan nang mangulosa homa Tuhan manganan gugu nang haipason na siakpoy sa di homa Tuhan ang idokto dinami asi maroham dihami jalma Tuhan tang yang namin marhiti-hiti anakmu Tuhan namin Tuhan Yesus Kristus jumudo maksisa dosa namin nagudangi amen tong kuras madita salutna selamat pagi dan selamat beraktivitas madita salutna butima